يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم اللعين. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى اللهم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين وعلى جميع أنبياء الله والمرسلين. مسبئ أن كفدا بأن كموجو بردو سلمني أن سلمنانغ الإسلام nokku kala ka wawirɗo wonde e leydi ndin ɗulle ko assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Aray on acce haqqe hande kadi jokkitoɗen e darsu meɗen on mo wi'uɗen durusun fil akhlaq, darsuji e fitelemma jikkuli l'islam. Haray darsu yawtuɗo on e yewtuno fi ko wiyete kon musingaku kal islam. Yewtuɗen ko honɗum woni ko Allah subhanahu wa ta'ala kanko ko honɗum woni ko o yi'i ma ko honɗum woni ko o jaɓi, ko honɗum woni ko o qirriti wonde ko ɗum ɗon wonita musingaku hakkunde julɓe ɓen, ko honɗum woni ko ɓurdinta himɓe ɓen ka makko wi'uɗen ko wiyete kon taqwallah. Wi'uɗen non on taqwallahi ɗon yewtuɗen fi makko fi en ɓurto andugol ko honɗum taw won innete taqwallah, ko honɗum wi'ete l'islam, ko honɗum sendidiri taqwa e islam. Wi'uɗen wondema islamu on hino waɗi darajaji. Wi'uɗen daraja ɓurɗo towude ka neɗɗanke on hewtata e ɗeɗo bange ko darajatul yaqin. On darajatul yaqin ɗon hino ley makko darajatut taqwa. Darajatul taqwa on hino ley makko darajatul iman. On darajatul iman hino ley makko darajatul islam. Bimana neɗɗo on ko fuɗɗorto taw ko wonugol julɗo, o wona julɗo o jaɓa l'islamu on. ɓawti ɗum ɗon o wona gomɗinɗo jaɓuɗo l'islamu on ka hunduko e ka ɓernde o gollitira tere ɗen. ɓawti ɗum ɗon o wona jogitiɗo ko wiyete kon taqwallah, kulol Allah, bimana wawugol rentagol e dendangal ko Allah subhanahu wa ta'ala haɗimo kon e muɗum o huwa yamiraɗi makko ɗin fodde taga makko. Yewtuɗen fi aya on nden nyande e ko honɗum nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ɓawo hewtugol maɓɓe Madina ko golle honɗe woni ko ɓe atti waɗude fi tabintingol wonde ko wi'ete kon musingaku hakkunde julɓe ɓen, wona ndarugol leƴƴi wona ndarugol gori
wona ndarugol oɗo ko danejo, oɗo ko ɓalejo, oɗo ko arabujo, oɗo ko hina arabujo, oɗo ko labaɗo, oɗo ko kanuɗo, oɗo ko ɓadiɗo mako wuɗɗitiɗo. wi'uɗen ndaretake ɗiɗo piji fu wona mbadi on tigi ndin ndarete, wona ɓandu on tigi ndu woni ko ndarete, ko Allahu on ko himmiri mo kon kanko, ko ɓerɗe ɗen ko golleji ɗin e ɓerɗe ɗen. haray ɗon en yewtuno nden nyande ko tanƴini ɗen en wawi famugol wonde islamu on o holli julɓe ɓen si tawi woni hiɓe faala ne'itorgol sari'aji l'islamu ɗin, ko honɗum taw woni ko ɓe ardinta hakkundeji maɓɓe fiyo ɓe wawu wonugol hunde wotere. haray ko pottingol ɗi piiji tawoji ɗo fu waɗai ellaji hakkundeji maɓɓe, ɓe arta e hunde wotere nde tawata ko nden ɗon ɓe kafi ko ɗum woni imanu on, taqwallahi on, ko ɗon woni ko himɓe ɓen ɓurdata. si tawi woni goɗɗo hino faala ɓurde goɗɗo ma hino ɓuri goɗɗo, haray ko telemma on bange ɗon ka bange hulugol Allah subhanahu wa ta'ala. nde tawde Allah ko kanko woni ko tagi tagore nden fu, ko kanko ɓuri ɓe andugol, ko ɗum waɗi telemma on bange ɗon e toujours e aya ka suratu Ali Imran, Allah subhanahu wa ta'ala o dali ya ayyuhalladhina amanu, ko onon yo gomɗinɓe, ittaqullaha haqqa tuqatihi wala tamutunna illa wa antum muslimun. e oɗo aya kadi Allahu on holli wonde ko onon yo gomɗinɓe, bimana ko onon wi'uɓe ko on muslim, ittaqullaha haqqa tuqatihi, wule Allah no hanira wulirede non. miɗo tanƴini nden nyande en yewti ko honɗum sendidiri julɗo on e gomɗinɗo on. nde tawde aya on inni la taqulu amanna walakin qulu aslamna walamma yadkhulil imanu fi qulubikum. donc en andi imanu on e taqwa on hino sirti, ko wano non kadi wonugol innugol nodditagol ko julɗo, donc ko martabaji, kono ɗiɗo fo haɗata si tawi woni jama on julɓe ɓen hino sifitoriɗi, yimɓe ɓen no sifitoriɗi. ɗum ɗo ko hunde arannere ko fottintaɓe bal ko duwaɓe fottingol hakkundeji maɓɓe. ko ɗi piiji ɗo ɓe hani ndarugol, ɓe anda ko ɗum ɗo woni ko sendidiri ɓe kamɓe yimɓe ɓen, wona piiji ɗi tawata ko kamɓe ko ɓe faami ka haqqillaji maɓɓe ɗen andi. sababu tippagol ɗe ayeje ɗo wonde ko gori ɗiɗi wonnoɗi Madina wi'eteɗi Ausu e Khazraj. nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ɓe ari ɓe tawi ɗiɗo gori ko haɓunoɗi hakkundeji maɓɓe duuɓi hewɗi, ɓe waɗa hareji hakkundeji maɓɓe. nelaɗo ɓe ari ɓe moƴƴini hakkundeji maɓɓe, ɓe holli ɓe wonde ko ɓe julɓe ɓe fu ko ɓe hunde wotere. nde tawde ɓeɗo hari hakkundeji maɓɓe ɓe hollidirtano boddi, sondo kala gola gorol no yana e ngoya haɓangol haure sattunde wara yimɓe e maggol. nelaɗo Allah ɓe ari ɓe puttini ɗum ɗo, ɓe waɗi ko wiyete kon ta'alif bainal qulub, ha alqur'ana irriti
wonde alqur'ana wi'i ɓe wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم yonde yo ɓe janto sanga nde ɓe wonno ayɓe Allah subhanahu wa ta'ala o hiɓɓindiri hakkunde ɓerɗe maɓɓe ɗen fa asbatum bi ni'matihi wontuɗon sabu nema makko on ko ɗum woni nema l'islamu on ikhwanan musiɓɓe ɓeɗo hari ɓe woni no yimɓe ayruɓe nelaɗo Allah sabu arugol maɓɓe Madina ɓe holli ko honɗum woni mi'iyaro on kal islam ɓe waɗi ɓeɗo musiɓɓe yurmodirayɓe wallodirayɓe hakkundeji maɓɓe pottinayɓe kala ko wi'ete kon leƴƴi hakkundeji maɓɓe tawi hande kadi ko ɓe darata hakkundeji maɓɓe ko musingaku l'islamu ngu tawata ko ɗum ɗon woni ko hiɓɓidiri yimɓe ɓen ko ɗum ɗon woni ko wawata hejjindinde yimɓe ɓen ka hore leydi ɗo ko ɗum ko ɗum waɗi Allah subhanahu wa ta'ala o noddi julɓe ɓen o wiɓe ittaqullaha hule Allah haqqa tuqatihi no o hanira wulirede non ko honɗum woni ko fanda haqqa tuqati ɗo ko bimana ko darajaji ɓurɗi tuwude e darajaji kulol Allah subhanahu wa ta'ala wi'uɗen non ɗin darajaji ko honɗum ko woɗɗitagol kala bone waɗugol kala zunubu faggitagol kala zunubu e yeddugol Allah e yautingol haqqille munɗen e kala ko wi'ete kon jaggitugol e oñagol e gonga on ko be mana ko wondugol e gonga on ɗen andi ari e firoji hewuɗi e fiɗo o haqqa tuqati ɗo ha wonde nelaɗo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ari ka tafsiruji wonde Allah an yuta'a fala yu'sa wa yuzkaru fala yunsa wa yushkaru fala yukfar wonde ko wi'ete kon ɗo haqqa tuqati on ɗo ko nde Allahu on ɗoftete hara o yeddaka o andite fi makko hara o yejjitaka o yette hara o dullanaka wi ko ɗiɗo piji woni ko fanda ɗo haqqa tuqati on joni non si en dari aya go kadi ka suratu taghabun o wi fattaqullaha mastata'tum haray koyo on hulu Allah subhanahu wa ta'ala embere fere moɗon nden nde wonno woɓɓe wi'i ɓay o aya ɗo tippike fattaqullaha haqqa tuqatihi wonde tawi ɗum ɗo hino satti fota non hulgol Allah hanirde no wulirte non wontuma o aya ɗo tippi fattaqullaha mastata'tum wule Allah embere ko tagana ɗon kombi mana Allah subhanahu wa ta'ala e konko o yamiri on ɗon haray himo andi on ɓuri hore moɗon haray onon ko yon eto yeru moɗon on ko hedditi kon kanko Allah subhanahu wa ta'ala himo andi o yoɓay himo andi gundoji ɗi o wiɓe wonde wa'tasimu bihablillahi jami'an ara nun ɗum taw o yamiri ɓe hunɗum hulugol Allah heɓugol ko wi'ete kon taqwa e yewti fi ɗum ɗon ɗimmun ɗum aya on yamiri ɓe kadi hunɗum o wi wa'tasimu bihablillahi jami'a on fop e moɗon jogite ɓoggol Allahu ngol on fop e moɗon wone e ngol ɗo ɓoggol jogite ngol ɗo ɗum ɗo kadi hablullahi on ɗo
karamokoɓen hino addi ihtimalji, kono ɗi ihtimalji ɗo fuu ko hunde wotere yahata. Nde tawde aya on ko faala en e hollude wonde on fuu julɓe ɓen wone e oɗo ngol ɓoggol ɗo, no firirɗen no wogol ɓoggol ɗo ko bimana yo julɓe ɓen si ɓe woni e ɗum ɗo ko ɗum wonata sabu yo ɓe wonu hunde wotere, yo ɓe wonu musiɓɓe, ɓe acca waɗugol hakkundeji maɓɓe piiji goo ko tawata adday ellaji hakkundeji maɓɓe. Tawata hara ko l'islamu o yamiri kon ko ɗum ɗon woni ko jogindiri julɓe ɓen. Haray ko ɗum waɗi e oɗo aya wiɓe wa'tasimu bi hablillahi jami'an. Joni non ko honɗum woni hablullahi, yewtereji buy ari e muɗum. Hino jeya e mu wi'uɓe wonde hablullahi on ko alqur'anul karim. Alqur'ana on nde tawde ari e yewtereji a'immata ahlil bait alayhimussalam wonde kitaballahi ko hablun mamdudun min as-sama'i ila al-ard. Wonde alqur'ana on ko hablun, ko ɓoggol Allah subhanahu wa ta'ala poɗingol iwgol ka kammu ari ka leydi. Be mana koyo julɓe ɓen koyoɓe fop koyoɓe wonu e ɓe jogito alqur'ana on, jandeji ko alqur'ana woni e janginde kon ɓe jaɓa ɗum ɗon, ɓe jokka ɗum ɗon, ɓe jogito ɗum ɗon. E mana go ɓe wi'i wonde ko wiyete kon hablullahi on ɗo wonde ko islamu on, ko bimana en fop koye en jaɓu wonugol julɓe, wonen julɓe. Ko ɗum ɗo no woni ma al asafi shadid wondude e sunno ɓurgo fantinde. Musidɓe men buyɓe famali o aya ɗo, nde tawde si o aya ɗo famanoma hande julɓe ɓen ɓe haɓatano. Sabuna ko honɗum woni addude hawre nden hakkunde julɓe ɓen, ko honɗum woni wadde anyugon ngayngu ngon hakkunde julɓe ɓen. Oɗo no anya oɗo, oɗo no konno oɗo, oɗo no pottina oɗo. Sabu muɗum ko angal famugol alqur'ana on. Mansha'umum on fu ko yiltitoto ko angal famugol alqur'ana, angal famugol o aya ɗo. Nde tawde si tawi woni kaarijo nodditike ko o julɗo, hiɗa du'amo jaɓangol e yewti ɗum ɗon ka yewtere feƴƴunde. Ko angal non jaɓangol musidɗo ma wonde ko o julɗo wi'a ko o kefere, ko o majus, ko o ni o gomɗina himo suuɗi goɗɗum, ko ɗon woni probléme o. Si tawno a famino l'islam, a jaɓanayno mo none martaba ka o woni ɗon foti ko martabatul islam, ma ko martabatul iman, ma ko martabatul taqwa, ma ko martabatul yaqin. Goto kala e moɗon ɗo hino duwa jaɓande oya andon on fu ko on hunde wotere, hadafu mon on ko goto. Kono angal famugol ɗum ɗo addi hande julɓe ɓen korun an e beɗum an bal ko huɗindirgol yennidira, dampindira, yaltina oya ka diina l'islam e konguɗi, haysi heɓi feere doole warugol mo wara mo fitun. Hiɓe serti honɗum, hiɓe serti e piɓe ɗe tawata ko piɓe ɗe yaltinta goɗɗo ka da'iratil islam e mazhabuji ɗin fop. Ɗe tawata angal fiɓagol ɗen ɗon a wawata wi'ude on ɗo neɗɗo wona o julɗo, o moy, kono yaltinamo kal islam ya ha wi'a wonde o ko kefero, hefirɗinamo. Ɗum ɗo ko musiba njano wonani en hande, ko jarrabuye njano wonani en hande e alamul islami on, e angal famugol men e raɓɓinɗinagol meɗen e famugol oɗo alqur'ana maɗum o en fami ɗe ayeje ɗo, kono hiɗen jokki beleɗe meɗen, beleɗe wonki jokkugol himɓe, jokkugol beleɗe
e ko kaari wolata acca ko alqur'ana woni e wolde kon. Allah subhanahu wa ta'ala ko yamiri en ko jogitoragol himɓe ɓen ko feeñi kon azzawahir zahiratul insan on ko ɗum ɗon nangitirtamo ko on tigi wowli kon, ko on tigi fiɓi kon, wona ko on tigi suuɗi kon. Accidu ɗum ɗon e Allah subhanahu wa ta'ala ko kanko woni ƴellitiɗo ko woni e ɓerɗe. ya'lamu kha'inatal a'yun maɗum ya'lamu ma fi sudur, ko kanko woni anduɗo ko woni kon ka ɓerɗe, ko soomi kon ka ɓerɗe. Nyawugol neɗɗo yaltina oɗo ka dina nada oɗo ɗum alanama an ko wonanma ko jaɓugol ko Allah wi'uma ko wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. haray ko ɗum ɗo woni l'islamu on, ko ɗum ɗo woni ma'ana arano on e aya on, ma'ana tammo o e ɗimmo on, ma'ana tammo on wonde wa'tasimu bihablillahi jami'an ko wonde on fo e mo on jogodire e nelaɗo e ɓeygure maɓɓe ɗen, bi mana immatu ahlil bait alayhimussalam almasumun, ko kamɓe woni ko fandaɗo hablullahi ɓoggol Allah. nde tawde non kadi ari e riwayaji an a'immati ahlil bait alayhimussalam e imam al-baqir nokku kaɓe maaki wonde alu muhammadin ɓeygure nelaɗo nden sallallahu alayhi wa alihi wa sallam hum hablullahi, ko kamɓe woni ɓoggol Allah ngol alladhi ngol amarana, ngol Allah yamiri en bihil i'tisam jogitagol. joni si tawi woni wonde ko haqiqa ko islam woni ko jokkuɗen, ko islam woni ko dini norɗen, maɗum o wi'en ko alqur'ana woni ko jokkuɗen, ko alqur'ana woni deftere meɗen nden, ko nde woni ko jaɓuɗen, maɗum o hiɗen jaɓi en fo ɓeygure nelaɗo nden ahlul bait alayhimussalam, ko kamɓe woni ko yesinorte, ko kamɓe woni ko ɗoworte kal islam, ko honno wawirten seedugol hakkundeji meɗen goto kala e men hino heferɗina oya. e horele Allah yetike en wonde wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu, ko honno famirɗen ɗe ayeje ɗo, maɗum ka hiɗen jogiti firogo hara wonango ɗo firo ɓanginanen julɓe ɓen hollugol wonde Allah ko fandi kon ɗo wonde ko goɗɗum ngo, himo fandi goɗɗum ngo hara wona ko yewtuɗen ɗo kon. ɗum waɗi aray enen julɓe ɓen hino yurmi ha hino anini hiɗen duwa dartude hoore meɗen, darten l'islam meɗen on, darten faamuji meɗen ɗin ɗi famuɗen ɗin e o islam. tawde hande si on yi probléme ji hewuɗi ko woni kon hakkunde julɓe ɓen, probléme ji wi'ugol oɗo ko maccuɗo, oɗo ko pullo, oɗo ko to iwri, oɗo yumma makko ko ɓalejo, oɗo yumma makko ko dane, ko ɗi probléme ji woni waddude julɓe ɓen hande. si tawi on fo hiɗon jaɓi l'islam, ko haɗini itoroɗon l'islam ko wolata kon. islam kañum anda maccuɗo, anda pullo, ko andi ko attaqwa, ko on jogitiɗo kulol Allah subhanahu wa ta'ala. o anda oɗo hino mari, oɗo hino wasi, o anda o hino laba, o hino kaani, o hino juuti, o hino raɓɓiɗi, o ko e o société ɗo jeya, oɗo ko ɗo jeyra. islam mo Allah subhanahu wa ta'ala jonni nelaɗo on yo addan men, o wi wonde o addani en o inni inna dina indallahi l'islam, on ɗon l'islam ko woni mi'yar makko on ko taqwallah, ko kulol Allah subhanahu wa ta'ala. enen julɓe ɓen fotino ka famen ɗum ɗo hande, fotino ka gollitiren ɗeɗo ayeje, hay si tawino hara ko o aya ɗo tu woni ko famuɗen e alqur'an, harayno hande alhamdulillah en fo hiɗen hunde, en fo hiɗen jogodiri.
kono ayiyay ɗo hande goɗɗo hiɗo yewta fi leñ o inna o min en kafa hayna e leñol gotol, hayna en jeyda hayay ka baba adama, en jeyda haytoɗen fi honɗum ɓayanko a shi'ajo, ma ɓayanko a sufijo, ma ɓayanko a wahabiyajo. La ya akhi, ko honto famuɗa ɗum ɗo? On wi'itiɗo ɗon ko o ɗum ko honɗum o nodditi? Ko kalislam ka wona ɗon, ko qur'an woni, ko o woni jokkude o janga, o woni waɗi gurdam makko, ka wona ɗum? himo jaɓi ahlul bait alayhimussalam, ka o jaɓaɓe? hay gotel ngel kun kala e muɗum ka fottuɗen ɗo e mum haray hino wonana en nokku maɗum moyen fi no julɓe ɓe wonira hunde wotere. Kono ko si tawi no julɓe ɓen ɓe jaɓayno ɓe arta e ko Allah subhanahu wa ta'ala woni e jannude kon. Kono oɗo ahammiya maɗum wi'en ngal ɗo geɓal ngal tawata islam janni en, tawayno ngal ko kangal wonayno sabu fiyo julɓe ɓe wonu hunde wotere. Kono julɓe ɓen ɓe ronki faamude ko woni o l'islamu maɓɓe ɗo, e nde tawde Allah daali honɗum waskuru ni'matallahi alaykum, o nema ɗo ko nema mawɗo mo tawata o wawi tabitude wo, o wawi wonde wo e société on si tawi en jekki jande ko islamu janni en kon, en jogitike ɓoggol ngol Allah wi'i en jogito ngol en fo e meɗen. haray ko ɗum ɗo woni ko wawata e yaltinde e mum. Alqur'an etike nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ɓe etike hollugol himme jogodiral julɓe ɓen wonugol hunde wotere, e batte ko ɗum ɗon waɗata kon si tawi julɓe ɓen jogodiri ɓe woni hunde wotere, ɓe jaɓi wonugol hunde wotere, ko honɗum ɗum ɗon addantaɓe e développement e yarugol yeeso. pottal ngal ayeje go'o kadi hino wodi hollude wonde pottal ngal ko ɗum jonnata dole, ko ɗum ɗon woni ko wawata nawrude sociétéji ɗi yeeso, ko si tawi famodirama, ko si tawi yiɗidirama, ko si tawi wowodirama. wano hadisaji ɗin holliri non, wonde si o yurmodiri hakkundeji moɗon, Allah subhanahu wa ta'ala tippina yurmede makko nden e hore moɗon. kono ma al asafi shadid hino yurmi alqur'an e hore ko o holli kon fu e ayeje, wonde ngal jogodiral, nanodiral, famodiral, yiɗidiral hakkundeji julɓe ɓen, o waɗi o wi wonde innamal mu'minuna ikhwa, wonde ko julɓe ɓen woni musidɓe. musidɗo ma on ko wi'uɗo on min komi julɗo, ko wiɗo on min mi jaɓi l'islam, ko oɗo woni musidɗo ma on. jonnon foti ka famuɗa ɗum ɗo, oɗo ko ma'ana ko o fami kon l'islam makko on ha joni kaka debi o woni, ma ɗum kaka iman o woni, ma kaka taqwa o woni, ma ɗum kaka yaqin o woni. haray ko musidɗo ma. alqur'ana wi innamal mu'minuna ikhwa faslihu bayna akhawaykum. ko honɗum waweten famugol ɓuri ɗum ɗo? ko honɗum waweten heɓugol ɓuri ɗum ɗo? ɗe tawata alqur'an nelaɗo ɓe hollino en e yewtereji ɓe nyande go hiɓe joɗodi e sahabankeɓe maɓɓe ɓen fillama imamu sadiq alayhi salam, ɓe landi ɓe ɓoggi ɗin fo
bi mana jogondiral ngal fof ko honɗum ɓuri tiiɗude jogondiral. sahabaɓe goto kala e maɓɓe naati e jaabagol, mo kala jaabi goɗɗum. woɓɓe inni ko julde, woɓɓe inni la ya rasulallah ko ittugol zakka, woɓɓe inni o woy ko horugol, woɓɓe inni o ko hajjugol, woɓɓe inni ko jihad fi sabilillah. nelaɗo allah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ɓe maaki likulli ma qultum fadlun wa laysa bihi walakin awsaqu ural iman alhubbu fillah walbughdu fillah wattawalli li awliyaillah wattabarri li a'daillah. ɓe wi ko ɓuri tiiɗude kon fop, ɓe wi ko wolɗon kon ɗo fof hino jogiti ɓural, kono wona ɗum ɗo. ko ɓuri tiiɗude kon fof e ɓoggi imanu ɗin ko hiɗidirgol fi Allah, anyidira fi Allah, ko hiɗirgol fi Allah, anyira fi Allah. neɗɗo si a hiɗay hiɗir fi Allah subhanahu wa ta'ala, si a anyira fi Allah. ɗen andi deftere ɓurde fanɗude ka meɗen jangetende al akhdari ko honɗunde wi'en ko oɗo hadise woni ko o firti e ayeje goo. wonde si a yiɗay ko ya yiɗir fi Allah subhanahu wa ta'ala, si a anyay ko ya anyir fi Allah, yo taw hara ko anyirɗa kaari ko sabu anyugol makko l'islam, ko sabu angal jokkugol makko l'islam, yo taw ko yiɗirɗamo ko fi ɓay ko o julɗo, ɗum ɗon tuyyoni ko yiɗiramo. eɗen andi ayeje hewde holliyo wonde nyande darngal, wonde welduɓe ɓen fop, kala welduɓe si tawi wona e fi diina, na e fi Allah woni ko ɓe weldi, nden nyande al akhillau, welduɓe ɓen fop nyande darngal ko honɗum ko aduwwun illa al muttaqun. Allahu akbar. ɗe ayeje no nanodiri. Allahu on o wi'i attaqwa, kulol Allah ngol. jonnon hadise on inni en honɗum al akhillau, onno aya on wi al akhillau yawm al akhillau, yiɓɓe ɓen ɓe fop, kala yiɗindirɓe ka aduna ɗo tawata wona fi Allah, ɓe fop ko ɓe ayɓe illa al muttaqun. ko ɗum waɗi si en daari aya goo ino ton, wonde nyande darngal yimɓe ɓen dogidiray, ɓiɗɗo dogay nene, nene dogay ɓiɗɗo. yawma yafirru al mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi, o doga musidɗo makko on, o doga yumma makko e ben makko, wa sahibatihi wa bani, o doga wondiɗɗo makko mo ɓurno ɓattade ka aduna ɗo, woni sonnajo on, ma sonnajo on doga modi muɗum, o doga geɗalɓe makko ɓen, ma geɗalɓe makko ɓen doga mo, o doga gorol makko ngol, wa sahibati wa akhi. nden nyande hara ko fi on ɗum li kulli mri'in minhum yawma idhin sha'anu yukhni, ko ɓay goto kala e ɓeɗo nden nyande ko hore mum woni ko anini ɗum, ko fi hon ɗum ko paske si tawi wona l'islam ko ni wa'ata. jonnon ɓay gurdan ɗan ko heewi kon ko ni wona fi Allah, hay ko hiɗata kon fop, kala ko neɗɗo yiɗata ko du'a ko yiɗirgol fi Allah, na ya yiɗir goɗɗo fi mo laba, ma fihi mo kaani. ko ɗum waɗi e yewtereji goo ɓe wi wonde si tawi woni goɗɗo yiɗiri goɗɗo fi ma ɗum yiɗirgol goɗɗo fi darɗe feeñude ka yaasi, ma ɗum kene, si tawi wona fi Allah woni nder ton, haray ko shirk, haray ko ɗum woni ko welsindagol e Allah subhanahu wa ta'ala, nde tawde masdaru ɗum ɗo on fof ko honɗum ko Allah subhanahu wa ta'ala.
ko yahidir oɗo sabu fi Allah o ko tagu Allah ni haysimo kani non. donc ko ɗum woni l'islam ko ma jangen o ka dina men ɗi jikkuli ɗine laaɗo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam jangini en fenyini jangi ayeje alqur'ana fenyini holli julɓe ɓen ko honno wani wonirgol, ko hombo e hombo woni julɗo, ko hombo e hombo woni musiɓɓe, ko honɗum woni musiɓɓe kalislam. donc ma famen ɗum ɗo, gollitiren ɗum ɗo e ayeje en e hadisaje hewɗe kadi no woodi. nelaɗo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ɓe maki almu'minu lilmu'mini kalbunyani yashuddu ba'duhu ba'dan. wonande gomɗinɗo ɗimmo makko himo wayi wano mir wano maadi. yashuddu ba'duhu ba'dan, goto kala e maɓɓe hino jogondira e oya, goto kala hino ɗaɓɓude jogondirgol e oya. ɓe wi nelaɗo ɓayɓe jangi o hadise ɗo ɓe hiɓɓidiri kolli maɓɓe ɗin wano goɗɗo nde no hiɓɓidira kolli muɗum ɗum ni no ɗin ɗon no jogindirtaɗi non, ko wano non julɗo e julɗo hani wonirgol. goto kala ko yo ɗaɓɓu jogondirgol e musidɗo mum julɗo on. ko wano non hadise goo kadi ɓe wi almu'minuna ka nafsil wahida, julɓe ɓen hiɓe wayi wano wonki gooti. mana koyo taw hara ko musata kon musidɗo ma on, si musimo yo taw hara ko an musi. koyo taw hara si julɗo on sonjike, si julɗo tampi yo taw hara ko tampere ma, si julɗo ani ko ande ma, si julɗo weltike ko weltare ma, fi ko o julɗo. ko ɗum woni ko hani ko julɓe ɓen ko wonki gooti. hadise tammo go nelaɗo Allah ɓe maki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ɓe maki masalul mu'minina, ɓe wi sifa julɓe ɓen no ɓe wa'i fi tawaddihim, ka yiɗidirgol maɓɓe. no andirte sifa julɗo ka yiɗidirgol maɓɓe, a tawai julɓe ɓen mande no andirtaɓe ka yiɗidirgol maɓɓe ko honno ɓe wayi. watarahumihim, e ka yurmodirgol maɓɓe, ka masalil jasadil wahid, hiɓe wayi wano ɓandu woturu. ɓandu neɗɗo iza shtaka minhu udwun, maɗum iza shtaka ba'duhu tada'a sa'iruhu bisahri wal humma. nokkugo ɓe wi iza shtaka minhu udwun tada'a sa'irul a'da bisahri wal humma. wi wonde julɓe ɓen hino wayi wano ɓandu woturu. si tawi woni teral gotal e ɓandu neɗɗo on, musendi nangiɗum, sattende nangiɗum, tampere nangiɗum, noddaindu yaɓandu hedditindu fu honɗum ila sahri wal humma. haysi ko ciwatun goɗɗo musimo hondu, maɗum ko nyire musimo, sikkay ko ɓandu ndum fo woni ko musimo. nowru musimo sikka ko ɓandu ndum fo. siko kollum kun ɗo ɓuuti, jemma on fo o ɗanotako sabu hondu woturu. ɓe wi julɓe ɓen ko ni wa'i katelen ko ni le hani wa'ugol ka fitelen yiɗidirgol maɓɓe e yurmodirgol maɓɓe e jokkodirgol maɓɓe. kono ma al asafi shadid ɗiɗo hadiseji fo hino janga hino hunja, ɗe ayeje ɗo fo hino janga hino wawa
hiɗe hunja kono hiɗe wallina tu hiɗen ɗaɓɓi goɗɗum go hiɗen waɗi ɗum ɗon program gurdan hiɗen acci sharia Allah on ɗen andile ka fuɗɗode darsumen e wi'i wonde nelaɗo Allah subhanahu wa ta'ala ko ɗum o wimo inna ja'alnaka ala shari'atin min al-amr fattabi'ha min waɗima e sharia ko ya jokkuɗum ɗon ko hanani en ko jokkugol ko islam on janni kon si en wi'i ko en julɓe si en jaɓi ko en julɓe ko en heɓu jikkuli julɗo hara si mo wona julɗo on yi'i en o hiɗay diina kan o jaɓira diina kan sabu meɗen sabu jikkuli meɗen ɗin kunu du'atan lana bi khayri alsinatikum a immata ahlil bayt ɓe maki wone noddoɓe e fi amen bi mana e fi diina kan hara wona hundukoji mon ɗin tun wona ɗenɗe moɗon ɗen tun jikkuli meɗen ɗin yo noddu yimɓe ɓen ka diina kono ko si tawi en jangiɗi en famiɗi en yiltitike e majji en jikkinorike ɗi kono ma al asaf wondude e sattende sattunde wondude e sunnu ɓurtuɗo hande si en dari julɓe ɓen haray en sikkay todena si en jangi alqur'an wonde ko o société mo nelaɗo tawno société majjuɗo jahiliya mo ɓe wuruno e muɗum ha islam on ari ɓe fuɗɗi yottinangol yimɓe ɓen l'islam a yiyay ko e on société wonɗe wurude société majjere jahiliya l'obscurantisme majjere fewndo arabu jahili ɗen andi hari kamɓe kadi ko ɗi woni problémeji maɓɓe ɗin nelaɗo ari ɓe eti sansugol jikkuli maɓɓe ɗin ɓe wi wonde mi neliraka si wona honɗum timmingol makarimal akhlaq ko ne'ugol yimɓe ɓen noddugol e jikkuli ɓurɗi e towude nde tawde nelaɗo Allah ɓe ari ɓe tawi ɓeɗo ko yimɓe yanunoɓe e jikkuli ko yanuɓe ha hewti awa hande enen kadi ko non julɓe ɓen hiɗen duwa noddude en fu e artugol e jikkuli ɗin e jikkinagol jikkuli l'islam ɓeɗo arabuɓe harno ko wonno golle maɓɓe ko mantora jawle min miɗo mari jawle miɗo jogiti jawdi min e mo ala jawdi on na min nokku goto na place goto min joɗodota ko min wondata maɗum min miɗo mari ɓiɓɓe am ɓen ko ministre kaari maɗum ko wonɗo e leydi kaariri e to wano alqur'ana holliri en non wa tafakhurun bainahum fil amwali wal aulad wasodirgol hakkundeji maɓɓe honɗum jawle e ɓiɓɓe miɗo mari magasin ji nokkel kaari ma miɗo mari suudu nokkel kaari miɗo mari o étage ɗo siga ɗiɗo piiji ɓeɗo ɗiɗo piiji tawɗi ko madiyankoji bomuɗi haqqille maɓɓe ɗen e fiyugol haqiqa on naɓi ɓe ha tawi ɓe wawi yawgol hakken joni ko kontugol himɓe maɓɓe ɓe wi'ugol miɗo ɓuri on himɓe ha tawi ɓe yahay ka gaburuji ɓe ju'e ɓe wi'a oɗo kadi koye amen jeyano oɗo kadi koye amen jeyano alqur'ana holli en wonde ɓe yahayno ka gaburuji ton ɓe wi'a kaarijo oɗo kadi ko amen jeyano alhakumut takathur hatta zurtumul maqabir ɓe soholini ɓe honɗum jawle e aduna e beleɗe ha ɓe watti yahugol ka gaburuji wi'a oɗo kadi koye amen jeya sen dari hande ko siga ɗe haqqille ɗo woodi
e haqqille wonde sertinde kadi julɓe ɓen wi'ugol kaarijo oɗo ko maccuɗo ko goonga hari hino woodunonum waɗano kono non l'islam qirritaki ɗum kañum paske l'islam ko ari ko haɓugol ɗum ɗo l'islam ko ari ko hollugol julɓe ɓen fo ko hunde wotere maccuɗo si tawino ko fi maccuɗo nun annabi yusuf alayhi salam ko hombo ɓuri mo dambe kono o maccinɗinano ko ɗum holli wonde maccuɗo ka haqiqa tan maccuɗo ko maccuɗo Allah woodi amma maccuɗo neɗɗo ɗimmo muɗum ala ko ɗum imam ali ɓe maaki yabna adam la takun abda khairik laqad khalaqaka Allahu hurra ko ayyoɓi bani adam wota jaɓu wonude maccuɗo musidɗo ma ɗimmo ma banu adama ɗimmo ma Allah tagima ko adimo ko woni pullo on wo ko Allah subhanahu wa ta'ala ko Allah en fop ko en maccuɓe makko amma neɗɗo ko maccinɗinta goɗɗo ɗum ɗon ko sabu dolugol no ha wonde hara on mo dolɗa ɗon himo ɓuruma dambe donc hiɗen duwa accitude ɗin piiji hande kadi en fo selen ɗin piiji ko tawata ko jahiliya ko majjere ko piiji waɗiranoɗi fayere e angal gandal e angal andugol l'islam hiɗen duwa pottitade ɗiɗo fuu si tawi woni en jaɓi ko en julɓe arten ka l'islam ko l'islam janni kon l'islamu on holli wonde si a bonni ka l'islam ya a waɗu hunde kadi yarinɗin maccuɗo fi honɗum ko paske islam hiɗa goɗɗo yo maccinɗine wiyama si a waɗi hunde kaari ka yaggingol ma rinɗin oɗo neɗɗo o wona kan kadi dimo ko paske l'islam on hino noddi e ndimankaku hino noddi e wonugol himɓe ɓen fo hunde wotere ittugol ɗin considération ji waɗaɗi hakkundeji meɗen donc haray l'islamu meɗen on ko ɗum waɗi nelaɗo ɓayɓe ari kamɓe kadi ko ɗum wonno ko ɓe waɗi tawi sahabankeɓe maɓɓe ɓen ko yimɓe ɓe tawata woɓɓe ɓen hara ɓe alana hoore mum hayfuy ko wasuɓe ha woɓɓe inni menen si tawi a joɗoda ɓe yimɓe pauvre ɗo yimɓe wasuɓe ɗo min yahata kama kono haɗali Allah haɗi nelaɗo inni wondu e ɓen himɓe tawɓe ko himɓe ɓe ala hayfuy kono golle maɓɓe ko honɗum ko jantagol Allah bimbi e kikiɗe ɓerɗe maɓɓe ɗen hino laaɓi wota woɗɗito ɓe fiiɗi bandiji fi wondugol e ɗi dundarankeji mawnintiniɗi fiiɗi jogi jawdi ma fihi ɓe nokkel kaari islamu on ko ɗum waɗi almu'minu kufwul mu'min julɗo ko yeru julɗo ɗum waɗi nelaɗo ɓe ari ɓe jombidiri honɗum zainab e yewti ɓe ƴetti zainab ɓe okki zaid tawi ko maccuɗo ko wano non kadi ɓe itti konko wiyeteɗon fi ittugol on tabakat société on ko wuruno e muɗum ɓe ƴetti wiyeteɗo Juhair if africainjo ɓe jombini debbo wiyeteɗo Zalfa geɗaljo goɗɗo neɗɗo marnoɗo jawdi mo tawno ko personnalité ko grande personnalité fewndo on tuma donc honɗum woni kufu on kal islam ko imanu on na darugol oɗo iwdi makko ndin ko wiya ɗum ko maccuɓe wiya ko est ce que o jaɓi l'islam ɗen andi haye ko angal mijitagol tun sina ɗum hadiseji ɗin ko janni en ko wonde si ari on iza ja'akum man tardawna khulqahu wa dinahu fazawwijuhu
si tawi ari on neɗɗo mo tawi ɗo yarli dina makko kan e jikku makko on himo jogiti jikku moƴƴo ko l'islam woni ko jogiti, haray jombinemo. wota on ndaru goɗɗum ngo fi mo mara ma, fi ko maccuɗo ma, fi ko ɗum ɗo e ɗum ɗo, taw ndaru ɗiɗo. ko gonga non islam no wi yo suɓane toɓɓe moɗon ɗen, kono non islam wi'ali wota a jombu kaarijo fi oɗo ko maccuɗo. islam ko woni noddude kon ko imanu on, ko valeur ji ɗi wona ndarede, wona fi kaari ala jawdi. ko ɗum waɗi alqur'an o wi'i hollugol wonde giggol ngol ko ɗum ɗo woni asasu on kalislam kadi. o wi muhammadun rasulullah walladhina amanu ma'ahu ashidda'un alal kuffari ruhama'u bainahum. o wi julɓe ɓen ko honno ɓe wa'i hakkundeji maɓɓe. julɓe ɓen ko duwaɓe, ko yurmodirayɓe, hiɗidirayɓe, wallodirayɓe. tawayɓe hakkunde maɓɓe kamɓe julɓe ɓen ko yurmede woni ton, kono hakkunde maɓɓe kamɓe heferɓe ɓen hara hiɓe nyaɗani ɓe. ko ɗum waɗi aya on winni nelaɗo muhammad ko rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam walladhina ma'ahu, ɓe wonduɓe makko ko ɗum woni honɗum sahabankeɓe makko ɓen ashidda'u alal kuffar. si tawi woni koye hoore heferɓe ɓen haray koɓe nyanguɓe, koɓe sattuɓe, kono non ruhama'u bainahum, hakkunde maɓɓe kamɓe julɓe ɓen hiɓe yurmodiri. haray ko waɗugol hakkundeji julɓe ɓen ko wiyete kon giggol tawowol, ko ɗum ɗon wonata asas fiyo société meɗen on. société julɓe ɓen yo wonu société honɗum société waɗowo takaddum, yarowo yeeso, hiɗira fi allah, anyira fi allah, ɗofto allah subhanahu wa ta'ala e kala ko o yamiri kon, haɗito kala ko haɗi kon. yetta allah subhanahu wa ta'ala fi ko o waɗi en kon julɓe, o waɗi en e dina l'islam, o hokkiri en nemaji hewuɗi ha o wi en wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. si en fuɗɗike limude ɗo nemaji allah ɗen e wawataɗe huɓitude. fi honɗum haysi ko nema yitere nden, ma nema onnoinantela noppi ɗin ko nanata kon, ma nema hunduko ko wolata kon, ma ɗum jungo maɗa ngon, kala teral ma ngal ƴettuɗa a tawai nema ko allah waɗi e ngal ɗon kon hiɗa hutorde ngal e gurdam maɗan, a wawata yoɓitude ɗum ɗo. haray enen ko wodani en ko honɗum koyo allah, koko allah yamiri en kon wonde la in shakartum la azidannakum, wonde allah hino yiɗi yettede jarnugol mo. allah wi si on jarni nemaje ɗe min woni o waɗande ɗen, min ɓeydanay on. la in shakartum la azidannakum. haray koye en yettumo none kala no wonirɗen e none kala ka wonɗen fiyo o ɓeydan en nemaje ɗen, fiyo o waɗan en gurdam meɗen ɗan gurdam newiɗam, fiyo okku en tawfiq no wawen andirde l'islam meɗen on no hanira andirede non. ko wano non kadi ayeje gohi no wolli haray julɗo haqiqatan ko hani yiɗugol jokka ko julɓe ɗimmoɓe makko ɓen, amma heferɓe ɓen julɗo hana yiɗugol giggol tabitugol kefero. ayeje go kadi holli la tattakhizu alkafirina awliya min dunil mu'minin, nokku go wi'a
la tattakhizu aduwi wa aduwakum awliya, walla la tattakhizu andakum almushrikina bitanatan e ko nantata e muɗum. E ɗeɗo ayeje haray Allah no haɗi en kadi jogitagol wildigal ko hina julɓe ɓen, yani ɓen himɓe fenyimɓe keferu fenyini ngaygu fenyinani ɗum l'islam, wonɓe haɓude l'islam. haray julɗo on hana wildude ɓen e ɓen ɗon o acca julɓe ɗimmo makko ɓen balko hani ko wildugol e julɗo on o daro ɓe jogodira fi contre gagnol islamu on. haray hande en ari ha ɗo e darsu meɗen on en lanni hande o deuxième partie ko falde ɗe yewtugol e fi ko yowodiri e fi musingaku kal islam yirko allahu on newnani en ɗo kon. haray den toro Allah subhanahu wa ta'ala yo famin en dina meɗen kan, yo wawnu en gollitirgol dina meɗen kan, o okka en tawfiq wurugol el islam maya el islam. haray inchallah darsu men hikkotoɗo ɗo on e yewtay non ko wi'ete kon jokkere enɗan, ko honɗum woni jokkere enɗan. haray ko on darsu ɗon woni ko hikkinten ɗo, si allahu on jaɓi, si tawi Allah acci en ha e ɗum. wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا